Hello mga marats, for today's video kay naami diri sa uma kay naami kuhaon. Kauban ni nako akong mga pag-umangkon nga same ra nako og color para walay lain. Mananggi mi karon mga marats, gamay ra ni among sanggionon kay gamay ra man pud ang area nga gitamnan og mais. Mostly diri sa amoa kay tubo ang ginatanom. Sa wala pa kabalo no, sanggi ang tawag sa pag-harvest sa mais. Ano siya guys, oh, nani mo. Mo ni siya ang mais, mo ni siya ang Nova. Ana dayon, putlon. Pag human mo putol, ana. Sides ganyan. Tingnan na ang process sa pagsanggi. Una, panitan nimo ang mais gamit ang tuksi, then balion dayon nimo siya sa pungango. After ana, ipahapla dayon nimo ang punuan sa mais kay para mahawan. Then ilabay na dayon nimo sa tapok para dali ra pagsaking. Tuksi ang tawag sa ginagamit namo para mas mapadali ang pagpanit sa mais. Mura po ni siya og cellphone mga marats nga daghan kayo og brand, klase-klase. Naiuban made of plastic, nauban gunitanan sa kutsara, pero ang pinaka OG kay ang tuksi nga made of kawayan nga ginasunog pa namo ang tumoy para sa tuksi para dili hait. Mura jud ka og martial arts kung magsanggi mga marats kay mura man ka og eskrima sa pagpanit, then manika dayon sa punuan sa mais. Then maglabay pa dayon sa tapok, di ba? Sumaong kapoy jud kaayo ang mananggi mga marats. Nakahinumdom ko sa una mga marats kay tungod sa kalisod kay mananggi jud mi. Magmatami og sayo kaayo para maka-prepare sa gamitonon, then magbaklay pa jud og perting layua. Mura grade 4 man siguro ko nga nakatry og pananggi mga marats. Kay kiay jud ang akong na-feel ato mga marats. Kapoy, init, katol, igang jud kaayo akong magsanggi mga marats. Lami jud kaayo iligid pero I had no choice that time, otherwise wala ko'y pambayad sa kung anek-anek sa eskwelahan. Maong swerte jud kaayo ni ang nasa karon nga generation kay mostly sa ilaha wa jud nakatry og kalisod sa pagpangita og kwarta. Makahilak pa jud ta usahay mga marats kay nangapaslot na atong kamot tungod sa nga naay mga mais nga gahi jud kaayo panitan. Gahi pa jud putlon sa pungango. Sa una ba mga marats kay dili ni uso ang magwantis kung mananggi. Dayon abi nimo og nahuman na ka sa weekly task nga gi-assign sa bahay ni kuya. Kay napanitan na nimo tong tanan na imuhang mais. Very wrong. Kay papunta pa lang tayo sa exciting part mga marats kay magsaking pa man ka, then maglukdo ka dahin sa imong mga bahin. Pwede ba na akong niwa nga sa unang mga marats unya maglukdo og mais? Mura jud og pasan nimo ang mundo. Char, tama ra jud sa tong asasako akong makaya og lukdo kay tungasod kaayo ang agyanan. Maong sa una tama ra jud sa tulo ka tudling ang akong sanggion kay para sakto ra sad nga tunga ra pud sa sako ang akong bahin. Maong salot jud kay ko sa mga gapananggi mga marats kay grabe jud ang struggle para lang makakita og kwarta gani nga naay balon or naay ikabaligya or naay ipalit og unsa pa man diha nga bugas, sudan ana mga marats. So mao lang to mga marats no ako may share regarding sa pananggi kay kani akong mga pag-umangkon wa pa daw ni sila ka try pud og pagpananggi. So may na nga matry pud nila ba immersion ang tawag. Mura pud jud ni siya NSTP kay na immersion. Okay? So mao ra to siya. Bye.